Hey guys! Welcome back to my vlog. So, ang atong episode karon guys is mag-walking me ni Bandit kay need na siya og exercise. Kay tan-awa ra gud na oh. Medyo dambuhala na siya guys. No offense ha. So, dako na siya guys, need na siya i-walking kay murag kuan na siya. Kung sa tao pa na siya nagka cabin fever na siya. See. Nya karon patan-aw ta mo unsay sulod anang akong bag. I mean dili ta mo patan-aw but sultihan ta mo kung unsay mga sulod diha sa akong bag. So start ta sa remote. Kay kana si Bandit is so pating na siya shock collar. Yeah, mo na i-control na ko siya. Press na nako siya na ay para tone, vibrate o para kurente guys. Yeah. Sunod, unsa akong sunod ipakita, hinaya sa glihok ani niya oy. Oh, kuan treat ni Bandit, chicken jerky na siya. Murag lami kay na kasi Bandit maglaway na siya per me guys. So, ako nang giputol akong kuan guys, akong video kay kasab-an ta sa bana di daw pwede nako i-show unsay sulod anang akong bag kay I don't know why. Pero I listen to my husband, guys. Only today. Not every day. Okay? So, guys, manlakaw na ni Bandit. We'll see you in a little bit. So, mauday na ilang park, guys. See, dako kayo, no? Pwede may magdagandagan ni Bandit din, ha? Kaya wa may kontra. So, basketball court na siya diha. Na swimming pool dito. Dapita, kato kong gipakita pag una. Uy, kayo si Bandit kay nakakita siya glain na ero. More siya naihas. Gusto siya makig-friend sa ero pero di pa allowed kay, you know, si Bandit, he's very, very stubborn and he likes to jump on people. And we don't want him to do that to another dog because the other dog will get aggressive and then we're gonna get in trouble. So, kaano na siya? Lantaw lang na siya from layo. So guys, mo din na among park o dili siya kaayo nindot no kay daghag patay nga kahoy. Makaingon mo nga bati na dai sa Arizona no kay daghag patay nga kahoy. Just so you know guys, Arizona is desierto. So maulan ng remedy ka ng kuan once in a while like August or around this time of year. Kasi guys, this idiot got so excited he saw a dog. Look at him whining. Oh, my poor boy. Hey guys, I'm back. So, we just got home from our walk. And Bandit, of course, he had fun a little bit. So now, we're gonna do unboxing. Guess with who? With my little Bandit. My little Bandit. Guys, he just turned 1 year. Oh, look at him. He's such a sweetheart. Oh, my little Bandit's such a sweetheart. He likes Mama so much. He loves me. Yeah, see? He loves Mama. You love Mama? Alright, guys. Guys, pasensya na mo sa akong buhok nga straight kaayo ha. Murag na straight pud akong naong no. Guys, di na lang ta mag-unboxing kay magpasalamat na lang ko sa katong kusog mo tanaw sa akong mga videos. Thank you very much everybody.